Morning guys, adlaw subong sang Bernes, Abril 18, Bernes Santo nga adlaw. Tanawon ta subong kun ano ang sitwasyon subong sang it manok sagwa kag sa sulod na katod sa sagwa. Amo ini subong ang sitwasyon. Shadow kalinong jutay sa mga salakyan nagaalagi. Ang basura wala makuha. Amot lang kung may duty sa mga basuriro kay Bernes subong holiday. Amo ni subong ang sitwasyon sa sulod sang aton nga manukan. Ka grocery store. Masulod kita. Harakon nga asawa taway-taway subong kay way baklanay. Nga pinungko lang sila upos sa akong mataga kaon sang pandesal. So nadumduman ko sang nagligad nga tuig do hindi man amune. Subong niya tama gikina subong sa baklanay. Wala tawo. Sulod sang amon nga balay kulang man tawo. Oh. Kami lang di subong. Para subong ang palibot sa balay. Dire sagwa naman sa balay. Lagid siya do kalinong. Ano naman ay ang buhaton to subong adlaw. Ano nga aton pag himuon subong kay holiday wala kita sa baligya pagka ugto maklos kita. Anong buhaton taniman? Arin dapog ano pa lang naluto. Iinit pa lang tubig ang tinigang ara naman naluto na. Ang amon nga ido syado katawhay so wala lang. Kadto kita diri sa piyak nga Tiangge sa aton nga inasalan. Close man. Madamo sa palibot sa mga ulotanon. May mga alogbati. Balik na kita sa Tiangge naton. Amo ning palibot sa akon nga balay sa sulod ni Tiangge kasi punanay lang.